sin ninguna duda. Que es mejor no saber cuánto van a durar las cosas en esta vida, porque si no también... Pero bueno, yo creo que es algo que estamos contentas, que hemos luchado, pero ha valido la pena. Y luego tiene que salir nuestra famosa frase, porque tenemos una frase que es nuestra. Además tenemos frase ya enmarcada, que nos han regalado las mujeres de la Bastilla, nos han regalado una placa, y esta frase dice que si luchas puedes perder, pero si no luchas estás perdido. Y la palabra clave de esta huelga ha sido solidaridad, pero no solamente por parte nuestra, o sea, por parte de más gente trabajadora, porque hemos hablado de esa caja de resistencia y si no hubiese existido esa gente solidaria, más trabajadores de otros sectores que, pues eso, con sus cuotas también han aportado, ¿no? La palabra solidaridad para mí ha sido la clave. Y yo, de hecho, bueno, he sido una persona muy independiente que nunca me he ni afiliado ni nada, ni a ningún sindicato, he sido luchadora pero no afiliada a nada. Entonces, para mí lo fundamental ha sido la solidaridad. JK, irá a vaciarte. JK, irá a vaciarte. JK, irá a vaciarte. JK, irá a vaciarte. Bueno, kontuan hartu behar dugu ze lan baldintza kaskarrak daude lan munduan, eta gure sindikatuan argi daukagu jendea, lan munduko jendea babesa behar du, eta babes hori edo sostengu hori sindikatuak ematen du, eta horretarako daukagu borroka kutxa edo erresistentzia kutxa. Azken finean erresistentzia kutxa sindikatuan da elkartasun eredu bat, guztiok, afiliatu guztiok ordaintzen ditugu kuota, eta kuota horretatik ateratzen dugu dirua babesa emateko egiten duten grebei. La caisse de grève est pour nous un outil stratégique, étant donné qu'elle nous permet d'élever le niveau d'exigence dans nos négociations. C'est un outil qui va nous permettre de mener la grève jusqu'à la victoire. Donc, disons, de résister économiquement le temps qui sera nécessaire pour gagner. Bueno, 100 urte hauetan erronka desberdinak eduki ditu gure sindikatuak. Eta kontuan hartu behar dugu frankismoaren azken momentuetan elak onartu zuen sozialismoa. Hori ezarri genituen gure printzipioetan, eta hasi zen transizio garaian, hasi zen legalizazioa, sindikatuaren legalizazioa, eta egoera hartan ere hasi zen gure gizartean neoliberalismo hutsa. Gure organizazioa finkatu zuen bitartean neoliberalismo areagotzu zen. Eta aldi berean bi kontu horiek gure sindikatua finkatu ditu gure printzipioak eta gure printzipioak bai diskurtsoan eta bai praktikan. Batez ere praktika egiterakoan. Eta hirugarren kongreso honi amaiera emana, bihotzak elkarturi eta batez, gora Euskadi askatuta! Gora Euskadi sozialista!
Hay dos modelos sindicales, el que no da cobertura y el que acompaña. El que forma parte a sabiendas de un teatro y hace de anestesista financiado para el letargo de la sociedad y el que lucha. Nosotros podemos ganar o no. Muchas veces perdemos, pero a la gente, a nuestra gente, no le podemos engañar. Sindikatua oso hurbil egon behar da bere jendearekin, oso hurbil, eta ez dago inolako problemarik hurbil egoten bazara sindikalismo erreibindikatiboa aurrera eramateko. Hauteskunde hauetan argi ikusi da sindikalismo horrek lortzen duela babes oso handia. Le profil est surtout précaire, mais s'il faut décrire un petit peu plus, il faut citer les femmes, il faut citer les jeunes, mais à partir d'un certain âge, parce que l'entrée dans le monde du travail se fait de plus en plus tard, et donc des personnes précaires dans leur entrée au marché du travail, c'est-à-dire dans leur contrat, et précaires aussi dans leur vie à partir de ce moment-là dans l'entreprise. Et c'est ces personnes-là qui, peut-être pas au début, mais qui, après quelques années d'existence dans le monde du travail, finissent par décider qu'il y a une façon d'améliorer leurs conditions de travail, et c'est en adhérant et là. Igor Izagirre naiz, zerbitzu pribatuko arduraduna. Ni sindikatua ezagutu nuen pizzeria baten lan egiten nuen, pizzeri baten hasi nintzen lanen, telepizza multinazionalean, eta hor ikusi nituen gauza hor hasi nintzen sindikatua militatzen. Genuen hitzarmen bat probintziala zana eta Estatu Espainialoko hitzarmen bat esarri ziguten, kondizioa txartuz eta hor hasi nintzen lan sindikalan. Katibua nork libratuko, leize zuloan daudenek ikusiko zure garrasiak adituko gatibuek zein. Guk uste dugu horrek harreman zuzena duela, zeta gu langilea gara eta langileak eta pertsona garen heinean globalizazio neoliberalak inposatzen dituen politika guztiei aurre egin behar diegu. Eta guk ez dugu uste alde batetik langileen arazoak daudela eta beste alde batetik ekologisten arazoak edo beste alde batetik pobreziaren aurkako mugimenduan aritzen direnen arazoak. Guk uste dugu dana lotuta dagoela eta sistema eta politikak guztiz aldatu behar direla eta horretarako beharrezkoa da alde batetik horretaz jabe izatea eta beste alde batetik elkarrekin politika horiek aldatzeko borrokatzea. Gu sindikatu bat garen ez ere, gure kontraesanak baditugu, baina garbi daukagu gaur egungo sistema ekonomikoarekin ezin dela gauden bezala jarraitu. Eta lurrak badituela bere mugak, eta horretaz ez bagara konturatzen eta ez bagara hasten hori aldatzen, horrela bai enplegua galduko dela eta gure lan baldintzak okertuko dela. Beraz, hor daukagu elkarlanerako esparru bat.
Gugia orain dela 12 urte egin genuen greba orokor bat Hego Euskal Herrian 35 orduen aldarrikapenarekin. Guk uste dugu guztiz beharrezkoa dela lanaldean murriztea eta hori beharrezkoa dela enplegua sortzeko, gure lan baldintzak hobetzeko eta baita ere lehenago aipatu ditugun muga horiek gainditu ahal izateko. Azken finean, autodeterminazioaren eskubidea da eskubide demokratiko bat. Hori da elak defendatzen duena. Elak existitzen du herri bat dagoelako, eta herri hori da Euskal Herria. Gu euskalduna gara. Nous croyons en un monde ou une Europe des peuples en tant que syndicat à Bertsalé, mais aussi en tant qu'organisation de travailleurs et travailleuses qui ont besoin que les décisions qui les concernent soient prises localement et donc où ils aient l'occasion et la possibilité de participation. Katibua nork libratuko, leize zuloan daudenek ikusiko zure garrasiak adituko, katibuek zaituzte libratuko, denak ala inorez, denala ez errez, bakarka ezin da, fusilak alakateak, denak ala inorez, denala ez errez. Nous sommes convaincus que seul un syndicalisme capable d'organiser la militance pour la lutte a un avenir. Et donc ce n'est pas un avenir simple, mais c'est comme ça que nous l'imaginons et c'est pour ça que nous travaillons tous les jours. Allá por el 18 de febrero de 2008 comenzamos esta huelga. Han pasado 34 meses, 1.136 días. En un ambiente de celebración y alegría y de algunas lágrimas de emoción también, las trabajadoras de la residencia Arín Navarra han puesto fin a la huelga que mantenían desde hace casi 3 años para conseguir un convenio justo. Tras muchas negociaciones y movilizaciones, ayer firmaron con la empresa Mapfre Cohabitae el acuerdo por el que llevan peleando desde 2008. Y no dar ni paso atrás, lo acabo de decir, porque es que si no nos comen. Está clarísimo que nos comen. Siempre con pies de plomo.